अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। गुज़िश्ता रात पाकिस्तान की सियासत ने एक अजीब रूप इख्तियार करते हुए देखा, जिसको यकीनन न सिर्फ पाकिस्तान के टीवी देखने वाले नाजरीन ने भी देखा बल्कि ख़ुद सियासतदानों के लिए भी लम्हा फ़िक्रिया था। जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर से मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियंस को गिरफ्तार किया जाता रहा, उसके ऊपर आज हमने उस माहौल का रिएक्शन पार्लियामेंट फ्लोर और सेनेट के अंदर देखा, जब पाकिस्तान की जो हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की, उनकी इत्तेहादी जमातों ने भी खुद इस हुकूमत के ऊपर तनकीद की, इदारों के ऊपर तनकीद की और ये खुलकर कहा कि चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे JUIF हो, चाहे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, तमाम की तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट में खड़ी नजर आई। जितना क्रिटिसिज्म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इतवार के जलसे में जो ज़ुबान खुद CM खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से इस्तेमाल की गई थी, जितना क्रिटिसिज्म उस गुफ्तगू पर हो रहा था, उतना ही क्रिटिसिज्म आज हमने हुकूमत के ऊपर होते हुए देखा कि किस तरह पार्लियामेंट के तकद्दुस को पामाल करने की कोशिश की गई। इससे कतई नज़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के CM की तरफ से जो कुछ कहा गया, उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई है ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन जिस अंदाज में पार्लियामेंटेरियंस को गिरफ्तार किया गया, कम अज़ कम वो नहीं होना चाहिए था। और इसी का रिएक्शन हमने देखा कि स्पीकर अयाज सादिक साहब की तरफ से न सिर्फ ये कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की बात की गई, बल्कि उन तमाम पार्लियामेंटेरियंस को रिहा करने की बात भी की गई। लेकिन इस पूरे माहौल में अहम तरीन डेवलपमेंट ये रही कि खुद बानी चेयरमैन PTI की तरफ से आज खुलकर ये ऐलान किया गया कि इस्टेब्लिशमेंट ने ना सिर्फ उन्हें धोखा दिया, बल्कि उन्होंने ये भी वाज़ेह तौर पर कहा कि 22 अगस्त को इस्टेब्लिशमेंट ने ये पैगाम दिया था कि आप 22 अगस्त का जलसा मनसूख कर दें। और दूसरा ये कहा कि अब किसी से भी इंक्लूडिंग इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। तो देखना ही होगा कि क्या वाकई बैकडोर चैनल के ऊपर किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात हो भी रहे थे। दूसरी दिलचस्प बात ये रही कि खुद CM खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से जो कुछ कहा गया इतवार के रोज़, उसको एक दिन तक तो डिसओन करती रही पार्टी लीडरशिप, लेकिन आज खैबर पख्तूनख्वा में खुलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकी मानदा लीडरशिप ने उस स्टेटमेंट को, उस गुफ्तगू को ओन किया है, बल्कि ये भी कहा है कि वो उसमें उनके साथ खड़े हैं। यकीनन ये जो तमाम मसला है वो सुलझने के बजाय मज़ीद उलझता हुआ नज़र आ रहा है, और जहाँ कहीं कुछ बेहतरी की गुंजाइश पैदा होती है वो मादूम होती नज़र आ रही है। इस पूरे सिनेरियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 22 सितंबर का जलसा किस तरह करने जाएगी लाहौर में, अब ये भी देखना होगा। इस पूरी सियासी सिचुएशन के ऊपर बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं बैरिस्टर उमर नियाज़ी साहब, मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। उमर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। सर, पहले तो ये कि एक मुश्किल वक्त यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था गुज़िश्ता रात से अब तक, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ किए जा रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है सर कि क्या ये एक्सपेक्टेशंस थी कि पार्लियामेंट के अंदर से इस तरह आपके पार्लियामेंटेरियंस को गिरफ्तार किया जाएगा? अच्छा, मैं और जिन मुकदमात की बुनियाद पे किया गया? देखें, मुकदमा तो बहुत ही जो है ना, मतलब मुज़क्का ख़ेज़ से भी कोई और डिफरेंट लफ्ज़ होना चाहिए उसके लिए। जो FIR आप उठा के देख लें कि जिस तरह से उसकी स्टोरी उसको बिल्डअप करते हैं कि अली अमीन ने अपने गार्ड से गन पकड़ी और DSP पे तान ली, और फिर जो है ना शोएब शाहीन आया, मतलब अजीब इस तरह ड्रामाई स्टोरी, मतलब कैमरा देख रहा है सारी चीज़ें, ऐसा कुछ हुआ मगर बनाया गया। क्यों बनाया गया? उसके ऑब्जेक्टिव कुछ और। देखें, सियासतदान अरेस्ट भी होते रहते हैं, जेलों में भी जाते हैं, बाहर भी आ जाते हैं, मगर ये जो कल की कार्रवाई हुई है जो 9 सितंबर को हुआ है, ये इसका बहुत ही लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस इस सेंस पे है कि डायरेक्ट आपके पार्लियामेंट पे हमला हुआ है, उस इदारे पे, उस ऐवान पे हमला हुआ है जिस इंस्टीट्यूशन को आप सुप्रीम इंस्टीट्यूशन कहते हैं, जिसके पास इख्तियार है कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड करने का। अच्छा, लेकिन अब सर चले, ये तो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए प्लस पॉइंट था कि आज आपके जो अगेंस्ट पार्टीज़ थी उन्होंने भी आपको सपोर्ट किया। MQM ने कहा कि इससे कतई नज़र जो कुछ इतवार को कहा गया, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। पीपल्स पार्टी ने भी ये कहा, बाकी जमातों ने भी ये कहा। लेकिन सर अब उसमें एक मसला ये था कि अगर वो पार्टीज़ आपकी सपोर्ट में खड़ी हुई थी तो उसको इस्तेमाल करने के बजाय उल्टा गलती ये हुई कि खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप ने वो सारी गुफ्तगू ओन की जो कि गंडापुर साहब ने की थी। तो ये आपके ख्याल में गलत फैसला नहीं था? अच्छा, देखें, गंडापुर साहब की अगर आप प्रेस जो तकरीर उठा लें, देखें, एक तकरीर को तकरीर की तरह लेना चाहिए। एक आप ऐवान में जो बात करेंगे उसकी एक और गुफ्तगू, उसका लबो लहजा होता है। जो आप स्टेज पे खड़े होकर बात करते हैं उसका एक और लबो लहजा होता है। उसमें लबो लहजा ज़रूर सख्त था, मतलब एक लफ्ज़ ख़ास तौर पे वो मुतावातिर उन्होंने 7-8 दफ़ा यूज़ किया। बेसिकली अगर वही लफ्ज़ आप उनकी तकरीर से निकाल लें तो तकरीर वैसे ही माइल्ड हो जाती है। बेसिकली उस लफ्ज़ की वजह से लोगों ने उसको एज ए फाउल लैंग्वेज लिया और उसका रिएक्शन आया। फिर उसका एक पार्ट आ जाता है जिसमें डायरेक्ट मीडिया ने उसको परसीव किया कि शायद सारे मीडिया को एक कैटेगराइज कर दिया लेबल में, हालांकि वो इंटेंशन नहीं थी, मगर फिर भी उस पर बैरिस्टर गौहर ने, उमर अयूब ने पार्लियामेंट से आके गैर मशरूत माजरत नहीं, गैर मशरूत माजरत की कि हम उसमें जाते ही नहीं है कि कोई क्लास है या ये है वो है, उन्होंने गैर मशरूत बाकी अगर आप ओवरऑल देखें तो PTI का एक बयानिया है कि आप देखें 8 फरवरी
की जीत को 9 फरवरी को किस तरह से बदला गया वो सबके सामने है। क्या उसको एजिटेट करना नहीं बनता था हमारा? 9 मई में हम साल से हम फेस कर रहे हैं, लोगों के घरों चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, औरतों के साथ जो हुआ, क्या उसको एजिटेट नहीं करना चाहिए था? फिर इदारे के रोल पे बात की गई। आज हम बात करते हैं ना कि ऐवान का तकद्दुस पामाल हुआ, ऐसा हर इदारे की एक जुरिस्डिक्शन है। अगर कोई इदारा जुरिस्डिक्शन एक्सीड करेगा तो किसी ने उसको हाईलाइट करना है तो उसको एज ए क्रिटिसिज्म लिया जाएगा, उसको गाली के तौर पे तो नहीं लिया जाएगा। नहीं, लेकिन अब जिस तरह बैरिस्टर गौहर साहब को जब आज रिलीज़ किया गया तो वो जो बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि इस किस्म के मुकदमात हैं कि 7 बजे के बजाय 8:30 बजे जलसा क्यों ख़त्म किया, इस रूट के बजाय इस रूट को इस्तेमाल क्यों नहीं किया। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि मुकदमात तो बन गए हैं उसके ऊपर भी। अब ऐसी सिचुएशन में आप लोग 21 सितंबर गालिबन लाहौर में जलसा करना चाहते हैं, ये कैसे मुमकिन हो सकेगा? मतलब ऑलरेडी अगर ऐसे हालात पैदा हो गए हैं, कानून बना दिए गए हैं कि आप ज़बरदस्ती जलसा नहीं कर सकते, तो फिर कैसे? अब क्योंकि खान साहब ने तो कहा कि हर सूरत में आपने करना है लाहौर में जलसा। पाकिस्तान में आइन है, कानून है। देखिए अल्लाह का शुक्र है अदालतें काम कर रही हैं। पहले भी हमने अदालतों से रजू किया था, NOC मिला था, तो अब भी ज़ाहिरी बात है NOC नहीं मिलेगा तो अदालतों को रजू करेंगे। बाकी ये FIRs तो नहीं डरा सकती उन लोगों को जिन्होंने ऑलरेडी, जिन पे 302 के मुकदमे, जिन पे एंटी टेररिज्म के मुकदमे आपने कर लिए, उनको कितने कितने माह जेल में रख लिया। अब 3 साल की सज़ा से डराएंगे इस अवाम को, इस PTI की लीडरशिप को, तो वो तो नहीं होने लगा। अच्छा, अब लेकिन सर खान साहब ने आज जो गुफ्तगू की है तो उसमें 2 इम्पॉर्टेंट मैसेज हैं। एक तो वो अली अमीन साहब के साथ हर सूरत में खड़े हैं, लेकिन ये भी एक पहलू है कि ख़ुद जो बाकी कुछ लीडरशिप है, जैसे बैरिस्टर गौहर साहब आपने खुद हवाला दिया कि वो माफ़ी मांग चुके हैं, बैरिस्टर सैफ साहब डिसोन कर रहे हैं, तो क्या ही बेहतर हो कि गंडापुर साहब खुद इस चीज़ के ऊपर अपना कमेंट कर सकें या अपनी पोजीशन क्लियर कर सकें कि जलसे में उसको गरमाने के लिए वो गुफ्तगू कर रहे थे, या उनका ये कॉन्टेक्स्ट नहीं था? उन्हीं का देखें कॉन्टेक्स्ट तो वही है तो जो खामोश है आपको बताया कि जो 9 मई और सारा बिल्डअप है, जो तहरीक इंसाफ का वर्जन है वही है और वही उनका होना चाहिए, और वो ज़ाहिरी बात है उनको क्लैरिफाई करना चाहिए। अच्छा, खान साहब के हवाले से बताइएगा कि खान साहब ने जो आज मैसेज दिया है बड़ा क्लियर, उन्होंने कहा कि अब किसी से भी बातचीत के दरवाजे बंद हो चुके हैं, इवन इस्टेब्लिशमेंट से भी। अच्छा, उन्होंने उसमें कहा कि मैंने 6 लोगों को ऑलरेडी नॉमिनेट किया हुआ था, तो ये क्लैरिफाई उसमें वो नहीं कर सके कि बातचीत हो रही थी, नहीं हो रही थी, या कहीं किसी स्टेज पर थी, या शुरू ही नहीं हुई थी, सिर्फ नॉमिनेशंस थी? देखिए अब ये तो वो 6 लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, मगर देखें बातचीत का चैनल तो था। चैनल ना होता तो आज़म सवाती साहब को किस तरह से जेल की एक्सेस मिल गई सुबह 7 बजे। 7 बजे की एक्सेस का मतलब ये है कि रात को कोई इन्वॉल्व हुआ है, किसी ने इंटरवीन किया है, किसी ने जेल अथॉरिटीज़ को फ़ोन किया है कि सुबह आज़म सवाती साहब और बैरिस्टर गौहर आएंगे, उनको आपने रिसीव करना है, खान साहब को मिलाना है, और अंदर खान साहब तक कन्वे हुआ ताकि वो जागे हुए हों, वो मौजूद हों, ताकि मुलाकात हो सके। तो ये सारा कुछ करने के लिए कोई तो सेंट्रल फिगर थी ना, बीच में इन्वॉल्वमेंट थी। तो मगर अब ये है कि मुज़ाकरात की जिस तरह से बार बार बात हो रही है, देखें जमहूरियत अपना कोर्स लेगी, ठीक है, अवाम पे सबको ट्रस्ट है, अवाम ने पहले भी तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया है, अब भी दिया है, और उसी शिद्दत के साथ खड़ी है, तो होना भी यही चाहिए। देखें इस्टेब्लिशमेंट कहें या जिस तरह मर्ज़ी लेबल कर लें, बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन क्या आप बात कर सकते हैं? हर इदारे का कॉन्स्टिट्यूशनल रोल मुतय्यन है, डिमांड यही होना चाहिए हर कोई अपने रोल में बस रहे। अच्छा, लेकिन अब PTI के पास ऑप्शन क्या है? बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि कुछ नए केसेस पे भी बात हो जाएगी। अब इस पे मसला, दूसरी तरफ ये कि जो कुछ इनके साथ, आपके साथ पिछले 2 दिन आपकी जमात के साथ हुआ है, तो उसके रिएक्शन में आप लोग मुल्की एहतजाजी मुहिम शुरू करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी क्या है, अब आगे कैसे चलना है? देखिए पार्टी ने अपने वर्कर्स को मोबिलाइज़ तो करना है, और वो डिफरेंट फॉर्म्स में मोबिलाइज़ करते हैं। जलसा भी मोबिलाइजेशन की है। कल को इसी वाक़े के लिहाज से PTI कॉल दे या हमारा इत्तेहाद कॉल दे, तो वो एहतजाज तो करना हक है बुनियादी। बाकी गवर्नमेंट का काम है गवर्नमेंट चलाना, वो गवर्नमेंट चलाएं, जो कि वो बुरी तरह से फ़ेल हो रहे हैं, ठीक है। IMF को वो नहीं एग्री कर पा रहे, जो मुल्की हालात हैं वो आपके सामने हैं। देखें PTI इस वक्त निकले ना निकले, अवाम ने अब निकल आना है, जो माशी तौर पे हालात होते जा रहे हैं। अच्छा, अब इस पूरे सिनेरियो में जहाँ ये पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, लेजिस्लेशंस भी हो रही हैं। एक तो आज पार्लियामेंट में एक बिल भी पेश किया गया है जो जजेस की तादाद में इजाफे का बिल है, वो हुकूमत की तरफ से पेश किया गया है, लेकिन इससे पहले भी ये बात हो रही थी कि हुकूमत एक जुडिशल पैकेज के ऊपर काम कर रही है। आपके ख्याल में वो जो पैकेज है उसमें
जजेस का टेन्योर है, फिर उनकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, सीनियरिटी के हिसाब से उसको कहा जा रहा है कि तब्दीलियाँ कुछ उसमें की जा रही हैं। आपके ख्याल में एक तो ये कि आपके पास इस हवाले से क्या है एज अ अपोजिशन पार्टी के क्या करने क्या जा रही है हुकूमत? बुनियादी तौर पे हुकूमत का ये लग रहा है कि थर्सडे को ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मूव करेंगे और उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ऑब्जेक्टिव एक ही होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट के तरीक़ेकार को ये चेंज करें, क्योंकि वो आइन में वज़ा है तरीका, तो इसलिए थ्रू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट तो हो नहीं सकता। अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी है वो नहीं, वो अब जो पहले से प्रिंसिपल मौजूद है। यही नहीं, पहले वो एक जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 175A तो बड़ा क्लियर है कि सीनियर मोस्ट पर्सन बनाया हैज जाए। टू बी हाँ, सीजेपी, लेकिन इसमें मगर वैसे ये थोड़ा सा मुझे बैकग्राउंड क्राइटेरिया बताएं कि चेंज क्या माजी करना में ऐसा नहीं होता रहा, पहले भी तो पिक एंड चूज होता नहीं, रहा है। मगर उसके बाद फिर अलजहाद ट्रस्ट केस आया, बाकी चीज़ें बहुत जूरिस्प्रूडेंस सेटल हो चुकी है और तमाम कबाहतों को दूर करने के लिए फिर ये लेजिस्लेशन की गई, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई और लॉ को सेटल किया गया। अब अगर ये करना चाह रहे हैं तो इनका ऑब्जेक्टिव यही होगा, क्योंकि अभी मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बयान आ गया कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा, तो अब एज ए फॉल बैक पोजीशन यही लग रहा है कि ये करेंगे कि पैनल की एक प्रपोजल लेके आएंगे कि 3 कि 5 लोगों की बात की 3 जा या रही है। 5 जो भी हो, मगर बात ये है कि उसके लिए इनके पास नंबर नहीं है। बात ये है कि अगर इनके पास नंबर होता तो ये कल वाली हरकत कभी भी ना होती। लेकिन कहा यह जा रहा है कि 1-2 वोटों की कमी है इनके पास नहीं, सिर्फ। किस तरह से मौलाना फजल रहमान साहब ऑन बोर्ड नहीं है, अगर वो ऑन बोर्ड भी हो जाएं तो लेकिन इनके आपको नहीं पास लगता ज़रदारी साहब उनसे मिल कर आए हैं, दरखास्त कर आए हैं, अंदर से तो वो वो हो हमेशा जाएं, पीडीएम के इत्तेहादी रहे हैं। हो जाएं, मगर नेशनल असेंबली में फिर भी नंबर पूरा नहीं होता। इनका अपना इस वक्त 212 का नंबर है, जिसमें स्पीकर साहब का वोट शामिल है। अगर वो माइनस करें, उसमें 2 बंदे ऐसे हैं जो हमारे हैं, जिनके इन्होंने गलत एफिडेविट दाखिल करके, हमारा आदिल बाज़ई पीटीआई का है कोयटा से, उसको इन्होंने मुस्लिम लीग नून का शो किया हुआ है, चौधरी इलियास को मुस्लिम लीग काफ का शो किया हुआ है, जो कि हमारे हैं। वो किसी सूरत इन्हें वोट नहीं देने लगे, ये 209 पे आ जाते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब के 8 डाल भी लें तो ये किधर पहुंच जाएंगे, ये 217 पे पहुंच जाएंगे, तो 224 चाहिए इनके पास, फिर भी 7 का नंबर शॉर्ट है। नहीं, आपके ख्याल में उनके लिए 2/3 अक्सर पॉसिबल नहीं अगर होगी। होती तो ये कल पार्लियामेंट पे ये हमला होता ही नहीं। ये हमला किया ही इसीलिए गया, ये डराने के लिए किया गया है ताकि लोग मुंतशिर हो जाएं और तरह से सोचें करें, मगर इनको उल्टी पड़ गई है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सर, ये बताइएगा कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने क्या जा रही है? चले जल्द से अपनी जगह, लेकिन पार्लियामेंट फ्लोर को अगर जहन में रखा जाए, इस तमाम माहौल को जिसमें कानून साजी एक के बाद एक रोज़ हो रही है, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाहेमल क्या होगा? अगला लाहेमल तो जी बड़ा क्लियर है। तहरीक इंसाफ फ्रेश इलेक्शन डिमांड कर रही है। देखें, अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं, 180 दिन की टाइम लाइन थी जिनमें ये तमाम इलेक्शन पिटीशन डिसाइड होनी थी, वो अभी तक डिसाइड नहीं हुई। पीटीआई का मैंडेट, स्टोलन मैंडेट वापस नहीं आया और ये 80 से ज़्यादा सीटें खाली नेशनल असेंबली की जो अंडर चैलेंज है इसका, और एक डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन की गई, कोई इलेक्शन ऑडिट नहीं हुआ। तो इस तरह के माहौल को अगर ठीक करना है, इस मुल्क में इकनॉमिक स्टेबिलिटी लानी है, उसका वाहिद रास्ता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जिसकी तरफ चाइना भी इशारा कर गया है, जिसकी तरफ IMF ने भी इशारा किया है। तो उसके लिए तहरीक इंसाफ फिल फॉर डिमांड भी करेगी और पूरा प्रेशर भी देगी कि इस मुल्क में दोबारा से फ्रेश इलेक्शन। अच्छा, मुख्तसर चलते चलते मुझे बताइएगा कि आप ही के इत्तेहादी महमूद चकजई साहब वो ये कह रहे हैं कि PTI के पास सब कुछ मौजूद है, तंजीम की कमी है। तंजीम से ज़्यादा देखें, तंजीमें मौजूद हैं डिसिप्लिन की, मतलब वो स्टेज के हवाले से उन्होंने बात की थी, उन्होंने ओवरऑल भी बात की है ओवरऑल भी कर लें। देखें, तंजीमें हर जगह मौजूद हैं, थोड़ी सी फाइन ट्यून होने वाली ज़रूर है कि मतलब फाइन ट्यूनिंग तो बहुत सारी चीज़ों की होनी ज़रूरी है PTI के अलावा भी। जो इंजीनियर है उससे हम मेडिकल वाला काम ले रहे हैं। बिल्कुल सही, फाइन ट्यूनिंग के ऊपर से बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट क्लैरिफाई हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर उमैर ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। यकीनन जिन मसाइल की निशानदही कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी बड़ी इत्तेहादी भी इनके साथ खड़ी नज़र आती है, ख़ासतौर पर पार्लियामेंट के तक़द्दुस को मद्देनज़र रखा जाए, जमहूरी इक़्तिदार को मद्देनज़र रखा जाए। आज आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके PTI के जो लीडरान हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको रिहा किया जा रहा है। लेकिन अगर ये मामला यहीं पर रुकता हुआ महसूस नहीं होता तो जमहूरियत यकीनन ख़तरे में पड़ती हुई नजर आएगी। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद कुछ हुकूमत की इत्तेहादी जमातों का मौक़िफ़ भी जानेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। खुशी की बात यह है कि पार्लियामेंट में आज चाहे हुकूमती इत्तेहादी हो या फिर अपोजिशन हो, बहुत से नुकात पर इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन आज कुछ इशूज़ के ऊपर यकसू और एक मौक़िफ़ रखते हुए नजर आए, चाहे JUI फे हो,
चाहे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, इनके नज़रियाती इख्तिलाफ अपनी जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से या फिर इतवार के रोज़ जलसे में की जाने वाली गुफ्तगू और तर्ज गुफ्तगू पर तनकीद अपनी जगह, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट में जो कुछ होता रहा उसके ऊपर सब एक ज़बान नजर आए और जमहूरी इक़्तिदार के मनाफी इसको करार दिया। लेकिन देखना ये होगा कि हुकूमत की तरफ से जिस तरह स्पीकर कौमी असम्बली ने आज इस मामले में इंटरवीन करके इस मामले को ख़त्म करने की कोशिश की, तमाम उन अरकान पार्लियामेंट को रिहा करवाने की बात की जो कि गुज़िश्ता रात गिरफ्तार किए गए। देखना ये होगा कि अगर ये रिवायत बरकरार रहती है तो कितनी नुकसानदेह साबित हो सकती है। और सबसे बढ़कर ये कि पिछले चंद रोज़ में जो अहम तरीन लेजिस्लेशंस होती रही हैं वो किसी खास जमात को मद्देनज़र रखते हुए होती रही हैं या फिर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ का हिस्सा है, ख़ास तौर पर एक ऐसे वक्त में जब एक जुडिशल पैकेज इन प्रोसेस है इस हुकूमत की तरफ से और उसमें यकीनन इत्तेहादी जमातों का इनपुट भी शामिल है, तो किस हद तक उसके असरात होंगे। इसी के ऊपर बात करने हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं, साबिक वफाकी वज़ीर भी हैं, और आज हमने उनको खुलकर पार्लियामेंट फ्लोर के ऊपर गुफ्तगू करते हुए भी देखा और ख़ास तौर पर इस इशू के ऊपर बड़ा एक क्लियर मौक़िफ़ अपनाते हुए देखा। नवीद कमर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। नवीद कमर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। एक तो ये कि सर आज अपने खुलकर अपने दिल की बात की, जमहूरियत की बात की, आपने पार्लियामेंट की इज़्ज़त और तक़द्दुस की बात की, लेकिन सर ये फरमाइएगा कि आपकी जमात ने तो सबसे ज़्यादा क़ैद-ओ-बंद की सोबतें बर्दाश्त की, सर्द व गर्म हालात देखे, बाकी जमातें जो इक़्तिदार में हैं क्या वो इन अप्स एंड डाउन्स से नहीं गुजरे? उनको नहीं पता कि अगर आज किसी एक जमात के साथ ऐसा हो रहा है तो कल को हमारे साथ भी हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सना, ये बात तो पाकिस्तान की अब तारीख हो गई है बदकिस्मती से कि हम जमहूरियत में तो जाते हैं लेकिन फिर जमहूरी इक़्तिदार को नहीं समझते या कम से कम उसको फॉलो नहीं करते, जो रोज़मर्रा की एक्सपीडियंसी को मद्देनज़र रखते हुए। देखें, कई चीज़ें पीटीआई ने गलत की, जो तकरीरें थी और ख़ासकर जो सीएम खैबर पख्तूनख्वा की जो तकरीर थी उसमें धमकियां भी थी, उसमें बदज़बानी भी थी। तो कई चीज़ें जिससे हम न सिर्फ इख्तलाफ करेंगे बल्कि उनके साथ जो है उनको कंडेम भी करेंगे। ठीक, लेकिन आज का जो रात का जो इशू हुआ है वो पीटीआई या मुखालिफन का इशू नहीं है, वो तो सीधा सीधा पार्लियामेंट का मामला है। पार्लियामेंट के प्रीसिंक्ट्स के अंदर आके बगैर स्पीकर की इजाजत के वो किसी को गिरफ्तार, कोई ऐसा मर्डर केस या कोई टेररिज्म का केस भी नहीं है। केस छोटा मोटा था, ये कोई एक्शन लेना भी था अगर तो ये दूर जाके भी कहीं लिया जा सकता है। ये तो बाकायदा ये दिखाया गया कि भाई कोई सैंक्टिटी नहीं है आपके इंस्टीट्यूशन की, बिल्कुल हम जब चाहें उसको पामाल कर सकते हैं, जब चाहें। ये एक बहुत बड़ा रेड लाइन है जो क्रॉस ये आज ये हुआ है, कल कौन महफूज है अंदर, कौन, चाहे पीपल्स पार्टी हो चाहे गवर्नमेंट ऑपोजिशन, कोई महफूज नहीं है। बल्कि मैंने तो ये भी कहा कि कल को अगर स्पीकर को आके कोई वहाँ चेयर पे बैठे हुए हथकड़ियाँ लगा दे तो ये तो हमने रास्ते ऐसे खोल दिए। बिल्कुल सही। तो ये रास्ते किसी सूरत में भी खोलने नहीं चाहिए पार्लियामेंट का। ये आज से नहीं, ये मैग्ना कार्टा से लेके जब से जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जन्म लिया तब से ये सैंक्टिटी है कि भाई प्रीसिंक्ट्स में जो है वो नहीं इस तरह से गिरफ्तारी होगी। और ये भी है कि तारीख हमें बताती है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं कई मुल्कों में, कि अगर इस किस्म का कोई हरकत करनी भी हो तो एक तरीक़ेकार है, उसमें स्पीकर से जो है अंदर जो है, बाहर के लिए नहीं लेकिन अंदर डेफिनेटली इजाज़त देनी पड़ती है। अगर जो भी वाक़यात कल हुए, मैं मतलब इस बात पे तो सेटिस्फाइड हूँ कि स्पीकर ने भी उसका फौरी जो है एक्शन लिया, बिल्कुल नोटिस भी लिया। उस पे आज आईजी इस्लामाबाद को भी बुलाया गया हमारे सामने ही, और ये सारी बातें उधर हुई। और जो स्पेसिफिक लोग हैं उसके लिए भी एक इंक्वायरी के एग्जैक्टली कौन लोग थे क्या, क्योंकि उन्होंने तो डिनाई किया कि पुलिस के लोग नहीं थे। तो अगर पुलिस नहीं थी तो कौन लोग थे और कैसे अंदर ये घुस आए। तो ये सारी चीजें डिटेल्स तो पता चलेंगे जैसे जैसे थोड़ा एक दो
دن آگے ہم بڑھیں گے, لیکن اٹس اے سیریس میٹر اینڈ شوڈ بی ٹیکن سیریس. بالکل. اچھا نوید قمر صاحب, سر یہ جو ایک جوائنٹ میٹنگ بھی رکھی اسپیکر صاحب نے, اس میں اپوزیشن کے لوگ بھی تھے اور اوبویسلی حکومت اور اتحادی بھی بیٹھے تھے, اس میں سر صرف یہ اس مسئلے کے علاوہ یہ بھی تو بات ہوئی نا کہ بات چیت دونوں طرف سے لوگ بیٹھے, اس مسئلے کو حل کی طرف لے کے جایا جائے. تو آج تو سر جو ان کی جماعت کے بانی چیئرمین ہیں, انہوں نے بڑا کلیئر کہہ دیا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات نہیں ہوگی, اسٹیبلشمنٹ نے بھی ہمیں دھوکہ دیا ہے اور اب کسی بھی جماعت سے بات چیت نہیں ہوگی, دروازے بند کر دیے مذاکرات کے. تو ایک طرف اگر ان کے لیڈر اتنا ریجڈ موقف اپنا رہے ہیں کہ اب بات چیت نہیں ہوگی, تو دوسری طرف ان کی جماعت کے لوگ بیٹھ کر کیسے بات چیت کر سکیں گے آپ لوگوں سے یا باقی حکومت کے لوگوں سے؟ نہیں, یہ تو خیر انفارچونیٹلی خان صاحب کا ایک طریقہ کار رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی سے بات نہیں کروں. آج تک کس سے بات کی انہوں نے کہ وہ آج دروازے بند کر رہے ہیں؟ I don't think کہ ان کے دروازے کبھی بھی کھلے تھے. جو ریجڈ سٹانس انہوں نے لیا ہوا ہے, کچھ حد تک کچھ سیاسی چیزیں جو ہیں مشکلات, وہ اس سٹانس کی وجہ سے بھی ہیں. تو کہہ دینا کہ جی کل جو ان کے لوگ جنہوں نے آ کے پریس سے معذرت کی تھی سی ایم کے پی کے الفاظ پہ کہ وہ سب بزدل ہیں اور میں سی ایم کے پی کے ساتھ کھڑا ہوں, تو کیا مطلب پوری میڈیا جو ہے پاکستان کی, اس کو بھی آپ جو ہے وہ گالی گلوچ دے کے ایک طرف کر دیں گے. ہم لوگ جو ہیں باقی جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ تو ویسے ہی ان کے لیے خراب ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے لیے خود کہہ رہے تھے بار بار کہ میں ان سے بات کروں گا, آج چلے وہ بھی خراب ہو گئے. تو بھائی بچہ کون ہے؟ بالکل نہیں, لیکن اب سر اب عجیب سی بات ہے نا, آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ ایک طرف وہ معذرت کرتے رہے بیرسٹر گوہر صاحب اور بھی کئی لوگوں نے کی. بیرسٹر سیف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سی ایم خیبر پختونخوا نے غلط الفاظ استعمال کیے, لیکن پشاور میں آج تمام لیڈرشپ ان کی خیبر پختونخوا کی بیٹھی, سلمان اکرم راجہ صاحب, اسد کیسر صاحب اور باقی لوگ, اور انہوں نے کہا جو سی ایم صاحب نے کہا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو مطلب سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک طرف وہ کنڈیم بھی کر رہے ہیں, دوسری طرف وہ ان کے سٹیٹمنٹ کو انڈورس بھی کر رہے ہیں. نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ جو آج ابھی کہا گیا ہے وہ خان صاحب کی سٹیٹمنٹ کے بعد جو ہے انہوں نے اپنا سٹانس خان صاحب کے سٹانس کے ساتھ الائن کرنے کے لیے باقی لوگ جو بھی دل میں ان کے سوچ ہو, انہوں نے کہا کہ جی اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا کیا, گالم گلوچ ہونی چاہیے پاکستان میں, تو پھر ہم سب گالم گلوچ میں کھڑے ہیں. پتہ نہیں یہ کس قسم کے لوگ ہیں, کیسی پارٹی. اچھا یہ فرمائے گا نوید قمر صاحب, لاسٹ 2 کوسچنز ہیں. ایک تو یہ کہ اتوار کے روز جس طریقے سے قانون سازی ہوئی جلسوں جلوسوں کے حوالے سے بھی کہ 3 سال قید ہوگی ورنہ 10 سال ہوگی, یا پی ٹی آئی نے اگر ایک پارٹی, چلے میں نام نہ بھی لوں, تو ایک پارٹی نے اپنی ایک احتجاجی تحریک کا اعلان کیا ہے کہ ہم جلسے کریں گے ملک بھر میں, اور پھر ہم اتوار کے دن اس قسم کی قانون سازی کر دیتے ہیں. اس کے بعد اب ایک جوڈیشل پیکج کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے, اگر وہ بھی آ جاتا ہے تو اس میں پورا جو ایک عدلیہ کا ایک سسٹم ہے نامینیٹ کرنے کا, ٹینیورز کا, مدت ملازمت کا, وہ پورا تبدیل ہو جائے گا. تو کیا سر پیپلز پارٹی ان تمام ڈیسیجنز میں بھرپور طریقے سے ساتھ ہے یا بادل نخواستہ ساتھ ہے؟ دیکھیں, پہلی چیز تو یہ کہ آپ نے جو لاء کی بات کی جو اسلام آباد میں ریسٹرکٹ کرتا ہے جو اس قسم کی احتجاج وغیرہ کو, اب یہ ضرور ہے کہ اسلام آباد میں کئی ہم نے احتجاج ایسے دیکھے کہ یہاں کی لائف پیرالائز ہو جاتی ہے, یا احتجاج کرنے والے پیرالائز کرتے ہیں یا حکومت خود کنٹینر لگا کے پیرالائز کر دیتی ہے, لیکن لوگوں کے لیے مشکلات ہیں. اب جو سویلائز ملک ہے اس میں ہمیشہ جگہ کا تعین ہوتا ہے کہ آپ پروٹیسٹ ضرور کریں, لیکن یہاں پہ آ کے کریں جو کہ لوگوں کو ڈسٹرب نہ کرے. قانون تو پاس ہو گیا, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن جس طرح سے ہوئی, میرا خیال ہے کہ اس میں ابھی بہت جھول تھا. جو مسئلے ہوئے وہ بھی اس اوور زیلیس امپلیمنٹیشن سے ہوا. 3 گھنٹے میں کوئی پاکستان میں جلسہ شروع ہو کے ختم نہیں ہوتا, اور نہ ہی کوئی چیز ٹائم پہ ہوتی ہے. تو اس کو اتنا بڑا ایشو بنا کے کہ جی آپ نے 7 بجے ختم نہیں کیا اس لیے سارے لوگ جیل چلو, I think it's a bit of an overkill. اور ان کو بھی نظر ثانی کرنی چاہیے. اگر آپ ان کو شہر سے باہر ہی لے گئے تھے اور ان کو آپ نے قائل کر دیا کہ جو جہاں ہم کہہ رہے ہیں وہاں پہ آپ جلسہ کریں, تو پھر ان کو وہاں کرنے دیتے, بجائے اس کے کہ اس ساری چیز کا ایک اور ایشو اور اس ایشو میں سے ایک اور ایشو نکال دے, کیونکہ یہ چیز ختم تو نہیں ہوتی نا.
اگر آپ گرفتاریاں کرتے تو وہ بھی خبر بنتی ہے, اگر یہ گیسنگ کرتے ہیں تو وہ بھی خبر بنتی ہے. تو اگر ہمیں اپوزیشن ہوتے تو ہم تو یہی چاہتے ہیں نا کہ خبر بنتی رہے. تو I don't think it was a very smart step. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ نوید قمر صاحب سر کے لیے. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر. یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی ان اینی کیس اتحادی کی صورت میں کھڑی تو ہے مسلم لیگ نون کی حکومت کے ساتھ, لیکن بہت سے ایسے ایشوز ہیں جن کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار کرتے آئی, اور آج بھی ایک ایسا ہی دن تھا جب پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے گزشتہ رات پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا اور پارلیمنٹ کے تقدس کو جس طرح پامال کرنے کی بات کی جا رہی ہے, اس پر پیپلز پارٹی بھی ان جماعتوں میں سے ایک ہے جس نے کھل کر احتجاج کیا ہے. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد کچھ دیگر بھی سیاسی تجزیے اسی حوالے سے جو کل جو کچھ اسلام آباد میں ہوتا رہا اس پر جانیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت ملک کی سیاست میں جو ہیجان برپا نظر آتا ہے, نہ صرف اپوزیشن یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, اور نہ ہی حکومت کو صحیح معنوں میں یہ سمجھ آ رہا ہے کہ آخر ان کی طرف سے کوئی غلطی کی جا رہی ہے یا پھر واقعی جو اقدام ان کی طرف سے اٹھائے جا رہے ہیں اسٹیٹ کی ہونے کی حیثیت سے وہ درست سمت میں ہیں یا پھر نہیں. یقیناً پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اب کچھ نئے کیسز تو بننے جائیں گے, لیکن جس طرح گزشتہ رات پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ہوا یقیناً اس کے اوپر حکومت کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. لیکن اس حوالے سے خود اسپیکر قومی اسمبلی کا جو انیشیٹو ہے اس سے بظاہر لگتا یہ ہے کہ ایک بریتھنگ سپیس تو پاکستان تحریک انصاف کو ملے گا, لیکن یہ لانگ ٹرم ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. اور ایک ایسے موقع پر جب پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں, آج انہوں نے صحافیوں سے گفتگو میں یہ بڑے واضح طور پر کہا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ سمیت کسی سے بھی مذاکرات نہیں ہوں گے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اور اب ہر صورت میں 22 ستمبر کو لاہور میں جلسہ کیا جائے گا, جس کے بارے میں پہلے ہی صوبائی حکومت بڑا کلیئرلی نو کر چکی ہے. اسی سچویشن میں کیا یہ مزاحمت کی سیاست مزید زور پکڑتی ہوئی نظر آئے گی؟ اسی کے اوپر سیاسی تجزیہ جاننے کی کوشش کریں گے. سینئر صحافی اور تجزیہ الیاس رانا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. عامر بھائی بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ گزشتہ رات جو کچھ ہوا, ایک گروہ ایسا ہے جو کہ یہ کہہ رہا ہے کہ غلط ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا. دوسری سمت میں کچھ ایسے بھی ناقدین ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ پاکستان تحریک انصاف نے اتوار کے روز جلسے میں کہا اس کا ریپرکشن تو ان کو فیس کرنا تھا. آپ کے خیال میں بحیثیت صحافی آپ نے ماضی میں کوئی ایسی مثال دیکھی ہے, اور کیا یہ درست عمل ہے جو کچھ گزشتہ رات حکومت کی طرف سے یا اداروں کی طرف سے کیا گیا؟ آپ نے لفظ ٹھیک کہہ دیا, اداروں یا حکومت. تو یہ ایک مکس کوشش ہے جس میں سارے آن بورڈ تھے, اور اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے وہی کام کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا. انہوں نے جس سختی سے سرزنش کی آئی جی کی, اور پھر اراکین کو بلانے کا بھی کہہ دیا, اور جو پامالی ہوئی جمہوریت کے حوالے سے جو رہی صحیح ہماری کثر تھی وہ کل پوری ہوئی. لیکن اس کو اگر ہم صرف اس حد تک دیکھیں گے تو یہ بھی زیادتی ہوگی. جو کچھ پرسوں پی ٹی آئی کے جلسے میں ہوا, حالانکہ ایک یہ بڑی اچھی بات تھی کہ چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے رابطے سے ہوئی ہے جس طرح بھی ہوئی, ایک ان کو پولیٹیکل بریتھ ملی اور راستہ ملا کہ وہ جلسے کریں, تقریروں کے لیے راستہ بنائیں. جس 22 ستمبر کی بات آپ نے کہی اس کے لیے بڑا اچھا راستہ پولیٹیکلی مل رہا تھا ان کو. لیکن جس طریقے سے علی امین گنڈا پور, شاید انہوں نے نیشنل سٹیج اتنی بڑی کمانڈ نہیں کی تھی, اور وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ خود عمران خان بن گئے ہیں, اور جو انہوں نے پاکستان کی فوج لوگوں کے بارے میں گفتگو کی تو وہ شاید ان کو کافی عرصہ بھگتنی پڑے گی. اور کل جس کے بارے میں ابھی تک جب سے وہ رات سے کے پی پہنچے ہیں, پشاور میں موجود ہیں, ابھی تک ان کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا. تو جو میں نے چیک کیا تو کافی سچویشن ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے, اور ان کو کچھ سمجھ آ گئی ہے کہ میں نے بہت زیادہ آگے کیا. لیکن چونکہ عمران خان نے جو آج اڈیالہ جیل میں ان کی پیٹ تھپکی ہے اور کہا ہے کہ جو معافی مانگتا ہے اس کی پی ٹی آئی میں بھی گنجائش نہیں ہے, تو خان صاحب مجھے لگتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں, جیسے یوسف رضا گیلانی بلی چڑھے تھے پیپلز پارٹی کی کہ جی خط نہیں لکھنا گورنمنٹ کو, اور وہ توہین عدالت میں جا کے وزارت عظمیٰ سے فارغ ہوئے تھے. تو خان صاحب کے لیے تو یہی ہے نا کہ جو میرے لیے کام نہیں کر سکتا اسے میرے پاس نہیں ہونا چاہیے. تو ان کو علی امین کی وزارت اعلیٰ سے کوئی مطلب نہیں, وہ کسی کو بھی بنا دیں گے. اب یہ فیصلہ علی امین کو کرنا ہے کہ وہ آگے کس حد تک جائیں گے, کیونکہ وہ بھی کسی بھی طریقے سے گفتگو لہجہ شایان شان نہیں تھا کسی چیف منسٹر کے, کسی پارٹی کے لیڈر کے, کہ وہ پاکستان کے اندر اس قسم کی بات کرے کہ اس سے بغاوت کو ابھارنے کا ایک تاثر بنے کہ وہ لوگوں کو انگیخت کر رہے ہیں. اور یہی 9 مئی کا المیہ پہلے سے پی ٹی آئی کے اوپر ایک ٹیگ ہوا ہے, تو انہوں نے اس کو فردر مضبوط کیا ہے اس بات کو کہ یہ لوگ گفتگو سے بات نہیں کر رہے. تو جو اسپیکر نے گفتگو کی ہے, جو انہوں نے آج کارروائی کی ہے, جو آگے سے عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں, کسی کا جوڈیشل ریمانڈ ہو گیا ہے شعیب شاہین ان کا,
کسی کا بھی فیصلہ آنا ہے. تو یہ جو ہو رہا ہے نا یہ اچھا نہیں ہو رہا, یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہو اچھا رہا, لیکن پاکستان کے عوام کے لیے اچھا نہیں ہو رہا. عامر بھائی مجھے اسی میں سوال اور بھی آپ سے کرنا ہے. ابھی آپ نے کہا جیسے خان صاحب نے کہا کہ جو ان کے بیان کو سپورٹ نہیں کرے گا وہ پارٹی میں ہونا بھی نہیں چاہیے. تو سب سے پہلے تو بیرسٹر گوہر نے کنڈیم کیا تھا, انہوں نے معذرت کی تھی, معافی مانگی تھی اسٹیٹمنٹ کے اوپر. لیکن آج ہم نے دیکھا کہ پشاور میں ایک پوری کیبنٹ بیٹھی, یعنی کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ, اور انہوں نے گنڈا پور صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ ہے فوج سے متعلق اس کو انڈورس کیا. انہوں نے کہا جی ہم اس پہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بجائے اس کے کہ معاملات کو دبا کر ختم کریں, یہ الٹا اور ریجڈ پالیٹکس کی طرف جا رہے ہیں اور پی ٹی آئی کو یہ اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا؟ دیکھیں یہی تو وہ بات ہے کہ پارٹی کے اندر کچھ سین ایلیمنٹ ایسے ہونے چاہیے. لیکن عمران خان صاحب جس فرسٹریشن کا شکار ہیں, ظاہر ہے جیل میں اتنے عرصے سے وہ موجود ہیں, اور اب وہ جو کہانیاں آئی ہیں جو سہولت کار تھے جیل کے اندر وہ بھی پکڑے گئے, اور بہت معاملات میں ان کو خطرات. جنرل فیض حمید کی اریسٹ سے ایک ہفتہ پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ سپہ سالار ہیں آپ دیکھیں, اور مجھے تو لگتا ہے کہ میرا کیس یہ کہیں لے کے چلے جائیں گے اس کے اندر ملٹری کورٹ میں. تو اب وہ چیزیں اس طرف جا رہی ہیں, اور جو کچھ جلسے کے بعد آج پھر جو آپ نے ابھی بتائی ہے پریس کانفرنس کی ہے عمر ایوب وغیرہ نے وہاں بیٹھ کے, تو یہ تو ہے ٹکراؤ کی پالیسی کہ جی ٹھیک ہے. اور دوسری طرف جو لوگ بہت اچھے انداز سے گورنمنٹ کی سائڈ پہ بھی بات کر رہے تھے, ان سب کو بھی تنہا کر دیا گیا ہے کہ بھئی اگر آپ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے اور آپ ہر دفعہ بردباری کا ہی اظہار کریں گے تو آپ کو تو تھپڑ پڑتے چلے جائیں گے. لیکن اب پی ٹی آئی کی قیادت کے لیے اگر کوئی تھوڑی بہت گنجائش کہیں موجود تھی کہ کوئی راستہ بن سکتا ہے, تو میرا خیال ہے وہ بھی ختم ہو گیا. وہ بھی ختم کرنے جا رہے ہیں. اچھا لیکن عامر بھائی یہ بتائیے گا کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر صورت میں 21 ستمبر کا جلسہ لاہور میں بھی کرنا ہے, پہلے ہی وہاں سے نو ہو چکا ہے, بظاہر تو بڑا کلیئر. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب کرنے کی کوشش کریں گے؟ اب اتوار کو جس طرح قانون بھی ایک انہوں نے پاس کر لیا ہے, تو اگر اس طرح کے جلسہ یا کوئی اور انہوں نے ایکٹیویٹی کرنے کی کوشش کی تو یہ تو بچی ہوئی لیڈرشپ بھی وائپ آؤٹ ہو جائے گی. آپ کو لگتا ہے اس پوزیشن میں ہے پی ٹی آئی کہ لاہور تک پہنچ پائے گی یا جلسہ کر سکے گی وہاں؟ مجھے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت جو موجود ہے اور جیل میں ان کے بانی لیڈر موجود ہیں عمران خان صاحب, تو یہ سب اب اینڈ پہ آئے کھڑے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے اب یا مار دو یا مر جاؤ. یعنی سیاسی طور پہ کہ بقا کا ایشو یہ ہے کہ اب اور دباؤ, پریشر بڑھاؤ. میرا خیال ہے کہ اگر اس کو میں فیئر کمنٹ کروں, میں اپنی بڑی چیک کر کے بات کر رہا ہوں کہ جلسہ اتنا بڑا نہیں تھا جتنا مجھے توقع تھی. اس کے اندر لوگوں کی پارٹیسپیشن اسلام آباد پنڈی کی بھی بہت زیادہ نہیں تھی. وہ آپ کے پی سے زیادہ لوگوں کے لے کے آئے, آپ کو چاروں صوبوں سے موبلائز کرنا تھا, چاہے رکاوٹیں تھی, ہمیں اور آپ کو جلوس تو ملتے. پنڈی اور اسلام آباد میں کتنی جھڑپیں ہوئیں, جو لوگ نکلے تھے اور ان کو انتظامیہ نے روکا ہوتا. تو کیمرہ تو نہ رکتا ہے, موبائل کیمرہ جو ہے موبائل فون کے ذریعے پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں سے, اور میڈیا بھی ہر جگہ پہنچتا ہے, سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ موجود ہیں. تو آپ کو اور مجھے کوئی ایسی فوٹیج نہیں ملی سوائے اس کے کہ وہ جو ایک راستے پہ بدل کے گئے تھے اور جس پہ انہوں نے ایس پی کو بھی زخمی کیا اور پرچے بھی ہو گئے ان سب کے اوپر. میں بالکل اس کے حق میں نہیں ہوں جو یہ زبردستی کی گئی ہے نا 3 گھنٹے میں آپ نے ختم کرنا ہے, فلانا کرنا ہے. لیکن پی ٹی آئی کو کم از کم 9 مئی کے ٹیگ کے ہوتے ہوئے پہلی دفعہ ایک راستہ مل رہا تھا, انہیں لے لینا چاہیے تھا. آپ گھنٹہ ڈیڑھ کرتے, لڑائی نہ ہوتی, بالکل واپسی آنے سے. لیکن انہوں نے نا وہ راستہ بھی اپنے لیے مسدود کر دیا ہے. میرا نہیں خیال کہ پنجاب میں ابھی تک میں نے نہیں دیکھی ریزسٹنس. جو یہ کہہ رہے ہیں نا ووٹ ڈلا ہے لوگوں نے, ڈالا ہے جا کے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن ریزسٹنس کے لیے کتنا گراؤنڈ موجود ہے مجھے نہیں لگ رہا. اچھا عامر بھائی لاسٹ کویسچن یہ بتائے گا کہ اب بظاہر تو لگ ہی رہا ہے کہ پارلیمنٹ تک بھی اگر پہنچ گئے ہیں ان کو گرفتار کرنے اور ان کو روکنے کے لیے, تو اب تو کہیں بھی چھپنے کی جگہ بظاہر پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے ملتی ہوئی محسوس نہیں ہوگی. خیبر پختونخوا میں بھی کب تک یہ ہائیڈ کر سکتے ہیں؟ آپ کے خیال میں اب ایونچولی پارلیمنٹ کی طرف واپس آنے کا ایٹیٹیوڈ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ماضی میں بھی کئی مرتبہ یہ پارلیمنٹ سے استعفے دے چکے ہیں, کیونکہ جس ایگریسو موڈ میں جاتی جا رہی ہے پی ٹی آئی, تو اس سے کچھ نہ کچھ تو ہو کر رہے گا آنے والے وقت میں. دیکھیں ایک تو چیف منسٹر کے پی علی امین گنڈا پور صاحب نے جو 15 دن دیے تھے, اس کو عظمہ بخاری نے کہا 20 دن لے لیں. تو وہ 22 ستمبر کو کر لیں. وہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا, پتہ چل جائے گا کہ آپ کب کیسے جا کے چھڑا کے لائیں گے اپنے لیڈر کو. میرے خیال میں ہوش کے ناخن لینے چاہیے, انہیں راستہ نکالنا چاہیے, لوگوں کو بیچ میں ڈال کے بات چیت سے سیاسی عمل کی طرف آنا چاہیے. کیونکہ یہ جو کام ہو رہا ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس سے پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ ہوگا. جو لڑائی لڑنے جا رہے ہیں, قانون کا راستہ عدالتوں نے بے پناہ انصاف مہیا کیا ہے. پشاور ہائی کورٹ نے, لاہور ہائی کورٹ نے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے, ہر طرح سے پی ٹی آئی کے لیے جو قانون میں راستے موجود نہیں تھے وہ بھی دیے نکال کے. سمجھے کہ سو موٹو لے کے قسم کا جو کہ اختیار سپریم کورٹ نے منع کیا ہائی کورٹس کو, انہوں نے اس میں بھی کیا. کل بھی جسٹس
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे थे कि लाहौर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन सारे पाकिस्तान पे नहीं थी कि वो तमाम रिटर्निंग अफसरों को सस्पेंड कर दें। तो आपको याद होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस रोजाना की बुनियाद पे ये बात कहते हैं कि हम करेंगे और सारे मुल्क पे लागू भी होगा। तो ये भी वंस फॉर ऑल जाएगा और बिल्कुल जुडिशल पैकेज जिसकी तैयारी गवर्नमेंट ने की हुई है, फिर उसमें ये रास्ते भी बंद हो जाएंगे। अच्छा आमिर भाई, ये फरमाइएगा कि आखिर में आपने खुद ही जिस जुडिशल पैकेज की तरफ इशारा किया है, तो आपके ख्याल में हुकूमत के पास दो तिहाई अक्सरियत पूरी हो चुकी है, क्योंकि अगले 1 से 2 हफ्ते बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस कानून साजी के लिए, तो नंबर गेम कैसे पूरा किया है इन्होंने? देखें, ये जो हम काउंट कर रहे हैं जिस चीज़ों को, कल आपने देखा होगा कि आसिफ अली जरदारी साहब के पास ANP के एमएल वली खान भी मौजूद थे और गवर्नमेंट की इत्तेहादी पार्टियां भी मौजूद थी। तो वो एक किस्म की शो कराई गई है कि जरदारी साहब भी लीड कर रहे हैं उसे, प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पार्टी के साथ किया है। और अगर उसमें हम जिसके पास मौलाना फजलुर रहमान के पास आसिफ अली जरदारी साहब भी खुद तशरीफ ले गए थे, प्राइम मिनिस्टर भी चले गए थे, तो अगर उनको करें तो सेनेट में तो इनके पास नंबर 64 से बढ़ गया है ऑलरेडी। और फिर दूसरा आगे ये हो गया है कि अगर वो हो गया है तो कौमी असम्बली में JUI साथ आती है तो सिर्फ इन्हें 1 वोट और चाहिए होगा। तो उसमें 41 अरकान आज़ाद हैं इस वक्त। चलें, 1 वोट लेना इतना मुश्किल नहीं होगा। अच्छा आखिर में कि जो जुडिशल पैकेज है इसका लुबे लुबाब बुनियादी तौर पर क्या होगा? टेन्योर ही बढ़ाना है या फिर सिस्टम को भी, क्राइटेरिया को भी थोड़ा सा तब्दील करना है? देखें, अभी मैं फौरी तौर पे ये नहीं कह सकता कि ये होगा, लेकिन नजर आ रहा है कि वो आईनी अदालत का हम अलग करने की सोच रहे हैं मिसाक जमहूरियत के तहत। कल प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात कही। और दूसरे, ये शायद सीनियर मोस्ट जज वाला क्राइटेरिया चेंज करके पहले 5 जजेस में से, जैसे आर्मी चीफ के लिए भी प्राइम मिनिस्टर के पास डिस्क्रिप्शन होते हुए 5 नाम आ जाते हैं जो टॉप पे होते हैं, तो ये जजेस में भी फिर शायद इस तरह का ही करने जा रहे हैं। और कुछ जजेस की ट्रांसफर का भी करेंगे कि उनको एक हाई कोर्ट से दूसरे की तरफ ले जाएं। ये इस तरह की कोई बातचीत चल रही है। ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर इलियास नामी, सहाफ़ी भी हैं, तजियाकार भी हैं, इस्लामाबाद में क्या कुछ चल रहा है इस हवाले से बखूबी आगाह भी थे। यकीनन इस हुकूमत की तरफ से जहां एक महाज के ऊपर अपोजिशन से निमटने की कोशिश हो रही है, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा जुडिशल पैकेज जिसके ऊपर पिछले कई माह से तैयारी की जा रही थी, अब हतमी मरहले में दाखिल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके दूररस असरात ज़रूर होंगे अगर 2 तिहाई अक्सरियत से हुकूमत इस बिल को कानून बनाकर नाफिज करने में कामयाब हो जाती है। अब देखना ये होगा कि आया ये कानून फ़ायदेमंद साबित होता है या फिर नुकसानदेह। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।